cái alo mình là bát thì nên cho nó lá giả xin tuyển nhị bỏ nó bây giờ lâu là đấy bây giờ lâu mà lâu bây giờ lâu bên này xin nè cái là lấy được cho nó đó cái này mà lâu bên mà lâu mà là đấy lúa lâu ya mà lâu là đấy lúa lâu ya mà lâu xin này xin đấy lúa thì mình phố khi dễ được lâu thêm mình lấy rồi tiếng Anh là lấy phi bảo đấy anh giống cho nó đi mà nếu muốn nào đó còn đi đâu bỏ nó đi áo cá đó lâu xin này cái này cô này xin này sẽ tên này anh em lâu xin lên này lập biết lâu đã bỏ nó nào thế nếu cái về giờ đó này cái này tông này lên này ngang này thì lâu xin này biết lâu đã lúa tên này mà lâu xin này chỉ đấy tên này có lấy anh ngang sẽ nó đó rồi tông thâu cho ya mà bỏ nó tông thâu cho ya đã lúa thì mình phố à lấy anh ngang sẽ thế bên mà nào thế lâu xin này xem đi đó tông thâu cho ya đã lúa khi sẽ lấy à bolo formula lên nè tôi ya bolo formula tông đi đó bên mình lấy rồi đó cái gì đó tôi ya anh giống đi mà dễ thế thay này lấy được để lấy lâu bên mà đó rồi tất nhiên xin anh người à bao nhiêu mình lấy rồi zero bỏ nó cái đó rồi lâu xin này xí đấy đi nhà đi mà lâu xin này gọi là formula này tôi mà nào thế đi phải mà đi đi này chứ bỏ nó này có bao lâu lấy ăn ngay này nhau đấy à lấy formula này tôi mà đó đó cái vậy đi lưu đi ha lâu xin này xem đây lưu rồi thì mình phố lấy ăn ngay sẽ bên mà nào đi nhà mà ra đó lâu xin này biết lâu đấy lưu ra đó phía dưới lấy à bên mà bỏ nó đã lấy được formula lên này tôi à anh giống thì mà xin này đấy formula ó để lấy lâu bây giờ đi nhà lấy mà formula sai vậy bà vì số số bao lâu xin có formula vậy bao đó cái bao bao á equation của này bà equation này bây giờ count count bây giờ when ra em mà when ra e4 hả e4 colon e4 colon and4 vậy đó and4 rồi quan về anh ta khâu đó thì nè mà lâu xin bên này ra đấy lâu xin này ra đấy nào thế thì khu tôi áo này chứ cái này mà bẩn lâu của nó ở đâu tôi vô đó formula gì vô đó của nó formula tôi vô đó cái bao bỏ equation của này bà equation này bây giờ when ra ở đâu bạn này mình là rồi and for amount multiplication của nó and for multiply upon mà này chỉ là lấy anh nghe sẽ rồi bây giờ chỉ bảo đấy lấy anh nghe sẽ bây giờ quan bế nó quan bế bây giờ anh đã khảo đó là lâu xin tên này của lấy anh nghe sẽ xin này lâu đấy lúa tông thâu cháu ya đó là đi nhà mà thằng em phố tông thâu lâu xin này lâu bây giờ tông thâu cháu ya đấy lúa thằng em phố lấy anh nghe sẽ thép bế bà mẹ ở đâu formula này tôi mà phía đây đó cái bao bỏ equation của này lại bà đó rồi equation này vô này bây giờ if của thầy gì bà if when ra o rồi đó thì tông thâu cháu ya biểu ra bà o for bà nó O4 equal tông thâu cháu ya thực sự cái vậy if when ra O4 rồi đó thì có lẽ biểu ra bà 4 rồi đó thì này mà xin này có biểu ra bà nó O4 ha là tông thâu cháu ya nhìn nhà tông thâu cháu ya cái lối xí when ra comma bao lâu về mà lấy anh nghe sẽ về mà lấy anh nghe sẽ rồi đó comma biến 0 biến anh đã khảo bà đã formula để trả lên mà bà biến cho nó đó anh đã khảo lại bà đã rồi thì lúa lấy anh nghe sẽ ya bà đấy đã rồi nào theo được không tôi vô đấy equation của gì mà phải bà đấy equation gì bây giờ if cái về when ra
Gwenza O4 O4 ဟာ equal O4 ဟာလေ3600ရခဲ့လို့ရှိရင်3600ရခဲ့လို့ရှိရင်ကော်မာဒီနေရာမှာခရီးစည်းကအတော့200ပြင်200ဆိုတော့400ပေးပါမယ်ပြီးတော့ Gwenza O 0ပေါ့နော်ပြီးတော့Gwen ပေးရင် enter ခေါက်ပါဒါဆိုရင်400ရပါပြီဒါဆိုရင်တတိချင်းရတဲ့ငွေမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့တွဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာပေါင်းညာပေါင်းအောင်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးပေါင်းဖို့အတွက်sum equal sum sum ဘယ်ကနေဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့ Gwenza O5 ကနေစာပေါင်းပါမယ် O5 ဆိုတာဒီ staff အလုပ်သမားတယောက်ကနေစပြီးတော့တက်မှန်အလုပ်သမားကကြတော့ number 5 line မှာရှိပါ row မှာရှိပါတယ် O5 colon O5 colon O5 colon O 100ထိလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့comma O PM P ကိုပါထပ်ပေါင်းပါမယ် P5 colon P5 colon P 100 comma နောက်ထပ်တစ်ခုက P6 ပါထပ်ပေါင်းပါမယ် P PM ကျူပါကျူ5 colon ကျူ100ပြီးတော့ Gwen ပြန်ဒီနေရာမှာကျူ100ကိုရေးပါမယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုလိုတာက Okay နိုင်လိုက်ပါကျူ5ကျူ100ဟုတ်နော်ကျူ5ကျူ100ကျူ5O5 O100 P5 colon ဒီနေရာမှာတစ်ခုကျင်ခဲ့တယ် P တစ်လုံးကျင်ခဲ့ပါတယ် P5 P 100ပြီးတော့Q5 Q100ပြီးရင်ဒီနေရာမှာရောက်လို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ0ဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုရင် formula တွဲပြီးတော့ပြီပေါ့နော် formula တွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ step 1လို့သမားတယောက်ဟာလက်8နာရီကနေစမယ်1 2 3 4နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေရောအကုန်လုံးဆွဲချထားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုဒီထီကိုဆွဲချမယ်ဒီ3600ကလည်းဒီထီကိုဆွဲချပါမယ်ဒီ450ကိုလည်းဒီထီကိုဆွဲချပါမယ်ဒီ400ကိုလည်းအောက်ကနေဆွဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကာလာအဖြူလေးထည့်လို့ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုသွင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်4နာရီလောက်တဲ့လူကဘယ်လောက်ရမလဲ1800နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေကံပဲအလုပ်တက်လာပြီ1နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီကိုင်း8နာရီအလုပ်လုပ်တဲ့လူကဒီမှာအော်တိုသူ့နဲ့သူဓမင်ဖို့ထည့်ပေးတော့တယ်ခရီးစိတ်ကထည့်ပေးတော့တယ်တထေးရှင်ရတဲ့ငွေကဒီအလုပ်သမားတယောက်ကို4450ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်ဒီတစ်ယောက်ကြတော့1နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီပြီးတော့သူကကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်6နာရီအတွက်2900ပဲရပါမယ်ဒီဟိုဟာသမင်းဖို့ရဲ့ PCA ရေကမရပါဘူးဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်တော့ပါမယ်နောက်တစ်ယောက်က1 2 3 4 4နာရီပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဒီနေရာဟို7နာရီအလုပ်မရောက်ဘူး9နာရီလောက်မှအလုပ်ရောက်လာတယ်1နာရီနောက်ကျတော့တယ်ဒါဆိုရင်သူကလည်း9နာရီပဲရှိတဲ့အတွက်အလုပ်ရှင်9နာရီပဲဆိုတော့3150ပဲရပါတယ်
ထမင်းဖိုးရယ်ခရီးဈေးရယ်မရပါဘူးဒီလူတယောက်ကအလုံးပုံမှန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့လဲအလုံးပုံမှန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့လဲအလုံးပုံမှန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအလုံးရှင်6နာရီပဲဆင်းပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့အလုံးရှင်ကသူကနေ့လေလောက်မှအလုံးလာဝင်တယ်4နာရီပဲအလုံးဆင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့အလုံးက7နာရီကနေစာဆင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနိုင်တွေထိလိုက်တိုင်းဒီနေရာမှာသူကအမောင်းငွေအမောင်းကများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူကအလုပ်ပုံမှန်ဆင်းတယ်တနာရီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြတော့တနာရီရေးထင်းပြီးနေဆိုရင်သူကနေရာလွတ်ထားရင်ဆိုပြီးတော့သူကသတိပေးချက်ပေးပါတယ် cancel လုပ်လိုက်ပါပြီးမှပဲဒီနေရာမှာတနာရီဒီနေရာမှာသူတစ်ထင်းရှင်းရငွေကသူငွေအမောင်းကတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအလုပ်သမား7ယောက်ရှိတယ်တနေ့တာအတွက်အလုပ်ရှင်းရတဲ့ငွေက36,650ပါဒါဆိုရင်တနေ့တာအတွက်တစ်ထည့်ကို daily report လာစာစင်းလို့တင်တယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်